Yan na mga idol. Bante pa. Hey, second throw. Dito kami. Okay. Second throw. Yes sir. Sure ball John. Marami na. Ala, ang lalaki. Ang dami. Yan na. Banti ba ang dugol? Karpa to. Karpa, karpa. 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 Karpa doon. Laki. Anong klaseng isda to? Hala. Hala ka diha. What happened? Hala ka diha. Idol. Grabe ka idol. Hala ka grabe idol. Idol. Ano yan idol? Hala. Hala, hala, hala. Karpa. Karpa, ang laki. Ay, hindi. Ang laki idol. Grabe ka idol. Nagtalunan sila. Nagtalunan no? Yang ano no? Bilis na pangyayari no? Bilis ng pangyayari at kaganapan. So ilang minuto lang. Sa ilang minutong, sa isang minuto. Laro bay. Laro ni. Hagis pa tayo? 20 kahagis. Uli tayo ng mga 300 kilo. Grabe yun no? Laki tilapia oh. Yan, lapad yan. Karpa. Lapad. Ano ko karpa? Yan, yan, mo. Ah, laki oh. Karpa yan eh. Lapad idol. To, kala ko karpa to. Ang lapad. Ayun oh. Parang ano eh. Giant. Parang tilapia. May nanablig no? Pero, Super big. extremely Mantap. Oh, mantap. Extreme huge. Oh, Very nice. very nice. Like, ka-idols. Idol. Oh. Yeah. That's catch for today. Only for 2 throws.